Okay, mga ka-DA, ngayong araw ay ida-diagnose natin ang ating sasakyan kung bakit may check engine. Dahil dumating ang ating order na Ansel diagnosing issue with eraser. Ayan siya. JP700. Iti-test natin ngayon yan. Yung mga ka-DA, nandito na yung OD port natin. Ayan. Minsan nandito yan. Dito sa may fuse sa taas. Minsan nandito naman sa may lalim ng libela. Ayan. Iti-testing natin kung maganda yan. Buksan muna natin. Kung ano ito. Yan. Bali, ito siya. Yan. Yan. Tetestingin natin. Lagyan natin dyan. Salpak natin dito. Yan, salpak natin. Salpak natin maayos. Bali na salpak na natin. Bali ilaw na siya agad. Yan. 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 Tapos sususuyan natin. Ignition on lang natin. Susi natin. Susi lang. Para magbukas ang ECU. And then select brand. Enter. Tapos hanapin natin yung Suzuki. Suzuki. Yun, Suzuki. Enter. Communication, please wait. Read fault code tayo. Enter. Yun. POO37 H2O heater resistant connection circuit is low. Bank 1 S2. Bali back natin and then erase fault code. Enter. Erase fault codes, are you sure? Enter. Ayan, erase fault code had success. Please wait 10 seconds. Turn ignition off and switch on again. Ayan. Bilang doon 10 seconds. 1, 2, 3. Off uli natin. Off. And then bukas uli. And then exit. I-start natin kung mawawala ang check engine. Basta lang na, ibayo Jessica. Yan, nawala ng check engine niya. Tapos titingnan natin. Tapos titingnan natin kung babalik siya. Yan. Read fault code. Enter. Back muna pala natin. Exit for Suzuki. Yan. Read fault code. Yan. Knockback 1S. Yun uli. Ibig sabihin, palitan na ang oxygen sensor natin na nasa ilalim ng tambut. Yan. Palitan na yan. Yan. Yun lang ang paggamit ng scanner. Okay. Thank you.